Mercedes-Benz 190 kuzov. Soли бароришаш 90. Menin namudi berine moshin desoni aziz. Menin namud avtofoy moshin. Hozir az daxili salon برای شما معلومات میدیم. Hozir menin chiqelaki dida hisobi daxili salon. Коробкаш механик و این جنده CD پلیر دارد. پرابیگش 387,000 کیلومتر. هولت سالونی ماشین دوستان عزیز. این هولت سالون کفای ماشین. Motor 1.8 سوزشواری گاز بنزین. راسخود چقدر گاز گیره؟ راسخودش 10 تا گاز گیره 85 کیلومتر میگرده. یعنی هولتی موتوری ماشین. نرخ ماشین 20,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 98 872 43 10. Honda CR-V سالی براریش 2010. ماشین واگن می باشد. یعنی نمودی بیرنه ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، коробкаш автомат، 2 تا сиденьёи пеша багриф, инҷа монитор дорад. Пробегаш чако 77,000 километр пробег будааст, кам гаштагӣ. Ин ҳолати салони мошин бо сиденьёш лифт мебошад дӯстони азиз. Ин ҳолати салони кафои мошин мана. Салонаш полни кожини, боз ман люкам дорад дӯстони азиз. Мотор 2.4 сӯзишвори бензин. Расход чӣ қадар? Расходаш 9 литр 10 литр ба 100 километр мегардад. Мен чӣ хеле ки дида исодед ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 150,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 855 20 20. Hyundai Avante соли барориш 2011. ماشین واگن می باشد. یعنی نمودی بیرنه ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتریک پاکت، سنتر زمک، یعنی آینه چاش کناپشنی، коробкаш автомат. اینجا CD پلیر دارد دوستان عزیز. سیدینوی پیش باگریف. های پرابیگش معلوم نه، میفهمیم حرکت کده. یعنی هولت سالانی ماشین سیدینوش کاژن میباشد. یعنی هولت سالان کفای ماشین دوستان عزیز منه. پرابیگش 135,000 کیلومتر دوستان عزیز. موتور 1.6 CDI سوزشواری بنزین دوستان عزیز. расходаш 7 литр 8 литр 100 километр мегардад. یعنی ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 840 1008. Сечка элеганс соли барориш 95. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем.
داخلی سالن 4 الکتره، коробкаш механик، من اینجا CD پلیر دارد، سنتر زمک، پربیگش 193,000 کیلومتر پربیگ. این هولت سالن ماشین، این هولت سالن کفای ماشین. همبالی سیدینی ها منه که روی کش های زمانوی کشیدگی. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین، گازش یورو 4، расходаш 10 تا газ киди 85-90 км мегардад. Мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. Нархи мошин 43000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 871 0059. Hyundai Avante соли барориш 2008 дӯстони азиз. Манин буҷатош 1 соли набуда. Пойнаҳои сиёҳшиша ва санҷи техникиш 1 солина. Манин намуд аз кафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойна чош кнопочный, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер, магнитофон дорад, дута сиденияҳои пеш обогрев, инҷа монитор, навигатораш аст. Пробегаш 112,000 километр дӯстони азиз. Мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед? Мани ҳолати салони қафои мошин. Мана ҳолати салони қафои мошин. гуфтосиян ки 10 маҳи дига мани ойнаҳои сиёҳшишаш ва разишиниш ҳаст. Мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 9 литр ва 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 67000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 732 0009. Opel Astra G соли барориш 2000. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ёдовар мешем соҳиби мошин гуфтасием ки баъди вагон як даст мошин гуфтасиям. дохили салон 2 электропакет, коробкаш автомат, кондитсионераш кор мекунад, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 215,000 километр пробег. мана калитош заводской, мана дуттаи дӯстони азиз. این ҳолати салони мошин. این ҳолати салони кафои мошин. این багажаш, баллони запаскаш, این баллони газ, таблетка. мотор 1.6 сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та киди 85-90 та мегардад дӯстони азиз. мани ҳолати мотори мошин мана. мани рӯғаношам наалтиги рӯғани мотора мана. нархи мошин 53000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 753 33 63. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед. пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дафтарафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.